ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता, जैसे बाप को सभी पर तरस आता, नफरत नहीं आती, नफरत नहीं आती। ऐसे तुम बच्चे भी, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत कर। ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत कर। रहम दिल बनो, रहम दिल बनो। তো আজকে বাবা কি আদেশ করেছেন, যেরকম আমরা ভুল করি আর ভগবানের কাছে বলি, ভগবান ক্ষমা করে দাও, তাই না? আরেকবার করব কি করব না সেটা পরের কথা, আগে ভগবান ক্ষমা করে দাও, তাই না? তো বাবা বলছেন আজকে রহম দিল হও, তাই না? যদি কেউ কিছু ভুল করেও থাকে আমাদের জীবনে, কিন্তু আজকে আমরা বাবার আদেশে কি করব, যখন ট্রাফিক কন্ট্রোল টাইম হবে, যদি কারোর প্রতি নফরত থাকে মনের ভিতরে, তো আজকে বাবাকে সেই পুজো अर्पण करे दो, ताई ना? प्रश्न, रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति, रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लेन है, वो कौन सा? रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लेन है, वो कौन सा? শিব বাবার সারা বিশ্বের প্রতি কোন প্ল্যানিং করে রেখেছে? उत्तर, सभी मनुष्य आत्माओं को, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित, तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, तत्वों सहित पतित से पावन बनाना। मुक्ति और जीवन मुक्ति का बरसा देना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का बरसा देना। यह एक ही प्लेन बाप का है, यह एक ही प्लेन बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो, तुम बच्चे बाप के मददगार हो। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है। श्रीमत पर चल, श्रीमत पर चल, अपने को पावन बनाना है। श्रीमत पर चल, अपने को पावन बनाना है। फिर सभी को, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। तो शिव बाবার এই দুনিয়ার প্রতি বিশাল বড় কন্ট্রাক্ট নিয়ে বাবা এসেছেন, একটা বড় লক্ষ্য, একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে।
যে সারা দুনিয়াকে বিকার থেকে মুক্ত করতে হবে, তাই না? নির্বিকারী দুনিয়া, দেবী দেবতাদের দুনিয়া বানাতে হবে। তো বাবা বলছেন আগে বাচ্চাদেরকে মদদগার তো হবই বাবার, কিন্তু আগে তো নিজের উপরে রহম করতে হবে। তো নিজের উপরে কি করে রহম হব? যখন বাবার লক্ষ্য, বাবার উদ্দেশ্য আগে নিজের মধ্যে পূর্তি করব, মানে নিজেকে সমস্ত রকম বিকার বিকৃতি থেকে নির্বিকারী বানাবো, তারপরে বাবার মদদগার হব, যাতে অন্য আত্মারাও বিকার মুক্ত হতে পারে, তাই না? এত বড় উঁচু উদ্দেশ্য নিয়ে বাবা এসেছে, তাই না? গীত কন আয়া মেরে মন কে দ্বারে সবেরে সবেরে। তো বাবা এসেছিল, তো সকালে উঠে কি মনে পড়লো? গরম লাগছে? কি মনে পড়লো? প্রকৃতি জিত আত্মা না? যাই হোক, বাবা বলে না সর্দি গরমি সবটাতে কেমন থাকতে হবে, একরস অবস্থা, তাই না? তো বাবা বলছেন যে সকাল সকাল বাবার কথা মনে পড়লো, তো ওম শান্তি। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। তো যেই বাবাকে ইয়াদ করলাম, বাবা সকাল সকাল পৌঁছে গেল বাচ্চার কাছে। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते हैं मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहम दिल है। बाप जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है, তাই না? শিব বাবার খুব দয়া আসে, বাচ্চাগুলোকে বিকারগুলো মায়া খুব পরেশান করেছে, তাই না? यह बच्चे नहीं जानते, बाप जानते हैं। तो बाप को तरस पड़ता है ना, তাই না? যেরকম বাচ্চাগুলো যদি কোনো খারাপ হতে থাকে, তো বাচ্চাগুলো বুঝতে পারে না, ওরা ভাবে আমি খুব ভালো করছি, কিন্তু মা বাবা বোঝে, তাই না? তো সেই রকম শিব বাবা বলছেন তোমরা বুঝতে পারছো না যে তোমরা কি ছিলে আর তোমরা এখন কি ধরনের অ্যাক্টিভিটি করছো, তাই না? কতটা বদলে গেছো, বাজে হয়ে গেছো। আবার সেইগুলো যাতে তুমি ভালো হও তার জন্যে বাবা আমাদেরকে গাইড করছেন। বাপ জানতে হ্যাঁ, তো বাপ কো তরস পড়তা হ্যাঁ না, কেননা আমরা বুঝতে পারছি না যে আমরা কি ছিলাম, কি হয়েছি, কিন্তু বাবা বুঝতে পারছে, কেননা সে তো সাক্ষী, সে তো সবই দেখেছে, তাই জন্যে বাবার রহম আসছে। নফরত নেহি আয়েগি, বাবা বলছেন উল্টো পাল্টা কাজ বাচ্চারা করে, বাবার কিন্তু নফরত আসে না, রহম আসে, দয়া আসে। बाप कहते हैं मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, 5000 बरस की बात है, फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। শিব বাবা বলছেন আমি তো তোমাকে সুখের সংসারে পাঠিয়েছিলাম, যেখানে সব রকম সুখ ছিল তোমার কাছে, শরীর, মন, ধন, জন, প্রকৃতি সবাই তোমাকে সুখ দিত। আর এখন শরীরও দুঃখ দেয়, মনও দুঃখ দেয়, ধনও দুঃখ দেয়, জন মানুষেও দুঃখ দেয়, আর প্রকৃতিও দুঃখ দিচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो, यह मैं जानता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। বাবা বলছেন তুমি তো আমার সন্তান না, আমি তোমাদের লক্ষ্য রেখেছিলাম না, তো আগে তোমরা ছিলে শতপ্রধান, সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেমে ভরপুর আত্মা, আর এখন কি হয়ে গেছো? তমপ্রধান, মানে সব কিছু সব শেষ হয়ে গেছে, তাই না? मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया है, प्रेम का सागर, शांति का सागर है, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। এখন বাচ্চাগুলো বুঝতে পেরেছে
যে বাবা এসেছে আমাদেরকে সেই সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে। बाप जानते हैं यह माया ही सबका बड़े ते बड़ा दुश्मन है, इसीलिए मैं आया हूँ, परंतु हूँ मैं विचित्र, इसीलिए मुझे पहचानते नहीं। তাই না? কিন্তু কি করবে, শিব বাবার তো কোনো চিত্র নেই, মানে কোনো দেহ নেই, তাই না? চর্ম চোখে তাকে দেখাই যাবে না। আর যেহেতু চর্ম চোখে তাকে দেখা যাবে না, তো অনেক বাচ্চাগুলো কনফিউশনে থাকে যে সত্যি বাবাকে আসতে দেখছি নাকি কল্পনা আছে, সত্যি বাবা আসছে নাকি কল্পনায় ভাবছি, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন যে সত্যি বাবা আসছে, তাই না? যেই বাচ্চা ইয়াদ করবে আর বাবা পৌঁছবে না, এটা হতে পারে? লৌকিকেও যদি, তাই না, মানুষ পশু পাখি প্রাণী যেই বাচ্চা ডাক দেবে, মা বাবা তো হাজির হতে বাধ্য না। আর সে তো এমনি ক্ষমার সাগর, ভালোবাসার সাগর, সে কী করে পৌঁছাবে না? परंतु हूँ मैं विचित्र, इसीलिए मुझे पहचानते नहीं। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया यह नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के बश हो पड़े हैं। কেন বাবার দয়া হচ্ছে? কেন বাচ্চাগুলোকে 5 ভূত খুব জ্বালাতন করছে? এখনো জ্বালায়? এখনো জ্বালায় নাকি একটু একটু শিখেছি তাড়াতে? হ্যাঁ, নাকি এখনো জ্বালাতন করে? হ্যাঁ, বাবা বলছেন পরবশ হ্যাঁ উनको अब लिबरेट करता हूँ। এখনো পরবশ না? একটু একটু হয়েছে সাহস? হ্যাঁ, সাহস হয়েছে তো সব ভূতের গুলামি থেকে নিজেকে মুক্তি করা, লিবারেট করা। বাবা তো এসছে লিবারেট করতে। बाप कहते हैं बच्चे अब मेरे कारण 22 भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो। বাবা বলছেন তোমার ভালোর জন্য, সারা বিশ্বের ভালোর জন্য তুমি আমার শ্রীমতে চলো। मुझे याद करो और रहम दिल भी बनो, सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों यह कोई नहीं जानते गॉड है कौन। सिर्फ गॉड कह देते हैं, फादर शब्द भी है। जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है, कह देते हैं गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वो गॉड फादर है, कसम उठाते हैं क्योंकि समझते हैं। तो बाबा कह देते हैं गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वो गॉड फादर है, कसम उठाते हैं क्योंकि समझते हैं। अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है कि बाप थप्पड़ न मारे, তাই না? শিব বাবা এসেছিল আগের কল্পে, 5000 বছর আগে শ্রীমত দিয়েছিল। যেই বাচ্চাগুলো শ্রীমতে চললো, যারা চললো না ধর্মরাজ হয়ে পানিশমেন্ট দিয়েছিল, তাই না? এবার সেই দেখো, সেই পর থেকে চলছে 5000 বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনো কলিযুগেও কোর্টের মধ্যে আগে কি বলবে? আগে গডফাদারের কসম উঠাও, তাই না? যদিও বা সব ভুলে গেল, গডফাদারকে কিভাবে পানিশমেন্ট দেবে, কি করবে, সব ভুলে গেল, কিন্তু তবুও প্রথা চলেই আসছে, তাই না? ভাবে হয়তো ভগবানের নামে
যদি কসম উঠায়ে তাহলে ভুল বলবে না, তাই না? वो कसम गॉड का उठाते हैं परंतु जानते नहीं कि गॉड कौन है, कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबिल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, তাই না? যার যেখানে গডের ভরসা, কাউকে বাইবেল দেবে, কাউকে গীতা দেবে, কাউকে কুরআন দেবে, যে কমসে কম ভগবানকে মানো তো তার নামে কমসে কম ভুল কথা বলবে না। समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो दंड देंगे, अब ट्रूथ तो बाप को कहेंगे। क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रूथ नहीं कहती, सदा ट्रूथ तो है गॉड फादर, परंतु उसको जानते नहीं। जब बाप आए बच्चों को जन्म दे, तब बच्चे बाप को जाने, তাই না? শিব বাবা আসলো, বাচ্চা রূপে আমাদের অ্যাডপ্ট করলো, তবে তো আমরা বুঝতে পারছি যে রিয়েলি ভগবান আমাদের থেকে কি চায়, তাই না? তার মনের কথা কি? এতদিন তো নিজের মতন বেশ একটু ধূপ দ্বীপ দেখাতাম, ভাবতাম কাজ হয়ে গেল, কিন্তু এখন গভীরে প্রবেশ করেছি, বুঝতে পারছি যে ভগবান আমার থেকে কি চায়, তাই না? अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है, उनको आदि देव भी कहा जाता है, वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनसे बड़ी आदि देवी यह हो जाती है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं, जो विशाल बुद्धि हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहें व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहें? यह कोई जानते नहीं, गाते तो बहुत हैं। उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते, তাই না? সবাই সব ধর্মের কথা বলা আছে যে ভগবান আসবে, যখন ধর্মগ্লানির সময় হবে বা মানুষ সৃষ্টি পাপাচারে ভরে যাবে, তখন ভগবান আসবে। এটা তো সব ধর্মে বলা আছে, কিন্তু কখন আসবে, অ্যাকুরেট কিভাবে আসবে, কোন রূপ নিয়ে আসবে, তাই না? সেই বিষয়ে সবাই কনফিউজ না। फिर कहते हैं सर्वव्यापी है, बाप बहुत रहम दिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए। তো ভগবানও বলছেন যে আমি যে এসেছি এই কথা সারা দুনিয়া অপেক্ষা করছে, কিন্তু জানাতে তো হবে, কে জানাবে? তাই জন্যে বাবা বলছেন বাচ্চাগুলোকে রেহেম দিল হতে, সেবা করতে, তাই না? জানাও সবাইকে। তো বাবা বলছেন प्यार करना चाहिए, बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल। बाप कहते हैं तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूँ, তাই না? যতক্ষণ না সব আত্মাগুলো বাবার আশার পরিচয় পাবে, আর সেই অনুযায়ী যারা বাবার শ্রীমতে চলার ইচ্ছে তারা শ্রীমতে চলবে, অতক্ষণ বাবার দয়া কি করে বা পেতে পারবে? এই কারণে বাবা বলছেন এটা ভাববে না যে আমি সম্পূর্ণ হলে সেবা করব, বা আমি একটু ধারণা করে নিই, নিয়মকানুন একটু বিধি ঠিকঠাক চলে নিই, তারপরে সেবা করব। তাহলে যেই বেচারাকে সেবা করব সে কখন তৈরি হবে? আমাদের তো তৈরি হতে কত সময় লাগবে, তো সে কখন তৈরি হবে? তাই জন্যে বাবা বলছে স্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রেহেম দিল হয়ে অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে।
जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डिनाइस्टी हमेशा राजा की कही जाती है। किंग एडवर्ड की राजाई कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है। तो यह भी ऐसे है। क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वो क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं, তাই না? বেশিরভাগ কৃষ্ণের দুনিয়াকে লুট করলো কারা? খ্রিশ্চানরা, তাই না? আবার তারা কি করবে? লাস্টের সময়ে আবার সবচেয়ে বিদেশি সাপোর্ট বেশি কে পায়? ভারতই পায়, তাই না? নিলেও আবার সহযোগিতা দিচ্ছে, তাই না? থোড়ি না ওই কোটি কোটি সব ধারগুলো চুক্ত হবে, সে তো সেইভাবেই শেষ হয়ে যাবে, তাই না? আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, সবচেয়ে বেশি বিদেশের সেবা কে করে? ক্রিশ্চিয়ানরা, তাই না? যত বিশেষ করে লন্ডন নিবাসী, তাই না? তারাই সব বিদেশে বিদেশে গিয়ে 170টা দেশে যে বাবার, তাই না, সেবা বেড়েছে, সব বিদেশগুলোর সেবা করেছে সব লন্ডন হেডকোয়ার্টার থেকে, তাই না? মানে সব ইংরেজরা। তো চিন্তা করো, যারাই নিমিত্ত হলো শেষ করার, তারাই আবার নিমিত্ত হলো ফিরিয়ে দেওয়ার, তাই না? फिर देते हैं श्री कृष्ण की कहें अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, अब वे क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। अब वो ही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिरी सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं। और लास्टे की होबे? সব বিদেশগুলো যখন লড়াই করবে, তখন আবার সেই ক্রিশ্চিয়ানরা কার হাতে দিয়ে যাবে? বিশ্বের রাজ্যভার ভারতের হাতে, তাই না? কৃষ্ণের দুনিয়ার জন্য। इसीलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया है। ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है, दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो माखन श्री कृष्ण को मिल जाता है। ভাই नहीं लड़ते हैं, बंदर लड़ते हैं, তাই না? লড়াই ঝগড়া কে করে? ভাই ভাই লড়াই ঝগড়া করে না। কে লড়াই ঝগড়া করে? বাদরগুলো করে। তো যদি লড়াই ঝগড়ার সংস্কার থাকে, তাহলে শিব বাবা কি বলবে আমাকে? বাদর বলবে না। তো লড়াই ঝগড়া সংস্কার গেছে। तो बाबा बोलছেন 5 विकार भी बंदर में मशहूर है। अभी तुम श्री कृष्ण की डिनाइस्टी बना रहे हो। विश्व के मालिक बने का मक्खन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? क्रिश्चियन के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना है, তাই না? বাবা বলছেন কর্মের হিসাব কিতাব তো একুরেট হবে, যতটা নিয়েছো অতটা দিতে হবে, ফেরত দিতে হবে, তাই না? तो आपस में कितना लड़ते हैं, राजाई का मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहम दिल प्यार का सागर बनना है, নফরত নেহি লানি হ্যাঁ। তো বাবা আমাদেরকে কোন রূপে দেখছেন? প্রিন্স প্রিন্সেস। একবার বাবার নজরে তো নিজেকে দেখো। তো বাবা বলছেন যারা সত্য তেতাযুগী রাজ পরিবারের প্রিন্স প্রিন্সেস হবে, তারা কাউকে ঘৃণা করবে? ঘৃণার সংস্কার থাকবে তার মধ্যে, তাই না? তো আজকে ট্রাফিক কন্ট্রোল সময়ে সবাই ঘৃণাগুলোকে মাপ করলে, আর যদি না করে থাকি তাহলে আবার কি করব? যখন আজকে ক্লাস পুরো হবে, যখন ভোগ লাগবে, তখন বাবাকে এই ভোগ চাড়িয়ে দেব,
যে মনের ভিতরে যদি কারোর প্রতি নফরত থাকে তো নফরত করার সংস্কার আজকে বাবাকে গিফট দিয়ে দাও। দেব তো? তো বাবা বলছেন, দেখো বাবাও 2 বার 3 বার করে আজকে বোঝাচ্ছেন, নফরত নেহি লানি হ্যাঁ, তাই না? রেহেম দিল বাননা হ্যাঁ। কাউকে নফরত যদি থাকে তাহলে হিসাব বরাবর হবে? যাবার সময় নফরত তো শেষ করে যেতে হবে, না হলে তো জীবন থেকে মুক্তি হবে না, তাই না? তো যত নফরত আছে আজকে বাবা যখন বলেছে তো বলে না তুরন্ত দান মহাপুণ্য, তাই না? যেটা বাবা বলল আর আমি সঙ্গে সঙ্গে করলাম তো সেটাতে মহাপুণ্য হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন तो तुम बच्चों को भी बड़ा रहम दिल प्यार का सागर बनना है, नफरत नहीं लानी है। दुनिया में तो 1-2 के लिए नफरत रखते हैं। देखो एकदम পছন্দ নয় বাবার, দুনিয়াওয়ালারা তো হৃদয়ে কত রকম নফরত রেখে বাঁচে, তাই না? বাবার বাচ্চাদেরও হৃদয়ে কারোর প্রতি ঘৃণা থাকুক, নফরত থাকুক, বাবার একদম পছন্দ না, তাই না? তো যদি চাই যে ভগবানও আমাকে ভালোবাসুক তাহলে আমাকে তো এই পুজো দিতে হবে না, এই ভোগ লাগাতে হবে বাবাকে। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत रखते हैं। বাবা বলছেন কলিযুগের দুনিয়াতে কি আছে, রাজাও নফরত করছে, প্রজারাও একে অপরকে নফরত করছে, নফরতের দুনিয়া চলছে। আপস মে লড়েঙ্গে মরেঙ্গে, আর নফরত থাকলে কি হবে? লড়াই ঝগড়া হবে, মন খারাপ হবে। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें घृणा की कोई बात नहीं, यह तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं, मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं, তাই না? শুধু একটা জায়গা, যখন ভগবানের কাছে যাবে মন্দিরে তখন বলবে যে প্রভু আমি তো নীচ পাপী। প্রতিমার সামনে বলবে আমি নীচ পাপী, নিজের প্রতি ঘৃণা আসবে, কিন্তু যখন মানুষদেরকে দেখবে ভাবে এদের থেকে তো আমি ভালো, তাই না? তো বাবা বলছেন যে শুধু প্রতিমার কাছে বলবে না, শুধু ভগবানের কাছে বলবো না, কিন্তু নফরতকে মিটাতে হবে, তাই না? নফরত যেন আমার থেকে কেউ ফিল না করে, এইরকম আমাকে হতে হবে। महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं, आप पावन हो हम पतित हैं, इन सब बातों को तो बाप ही जानते हैं। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वो भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉड फादर को जानते नहीं। अगर गॉड फादर कहे कसम उठाएं तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है यह किसी को पता नहीं। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ तो कहाँ गया, कुछ भी समझते नहीं। बाप को कोई के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। देखो बाबा কত করে বলছে যে শিব বাবা কাউকে ঘৃণা করে না, শিব বাবা সবাইকে ভালোবাসে, তো বাপ সমান হতে হবে। তো আজকে বারবার বাবা বলছে ঘৃণার উপরে বিজয়ী হতে হবে। যত ঘৃণা আছে কারোর প্রতি মনে আজকে বাবাকে ভোগ চালিয়ে দিতে হবে, তাই না? अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं, मेरा सब पर प्यार है, তাই না? বাবা আজকে বারবার বলছে, মনে হচ্ছে বাচ্চাগুলো খুব নফরত পুষে রেখেছে নাকি, বাবা এতবার করে কেন বলে, তাই না? তো বাবা বলছেন আমি সবাইকে ভালোবাসি, তোমাদেরকেও তাই হতে হবে, সবাইকে ভালোবাসতে হবে। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते हैं,
बाबा कहते हैं मेरा एक ही प्लान है, पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बनाना। তাই না? বাবা বলছেন আমি তো তোমাদেরকে পবিত্র দেব দেবী বানাতে এসেছি। मनुष्य कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर उनको न जानने के कारण कह देते हम ही पतित पावन हैं। तो बाप समझाते हैं पहले तो बड़े ते बड़ी चीफ जस्टिस की सेवा करो। उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो? क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है फादर। তাই না? যদি কারোর জজ চেনা পরিচয়ে আছে তো বাবা আজকে বলছে চিফ জাস্টিস মানে জজেরও সেবা করো। তাই না? তাকে বোঝাও যে তুমি কিসের জন্যে কসম সবাইকে করতে বলো। जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता, वो करण करावनहार है। धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं, गॉड तो मोस्ट बिलवेड बाप है। শিব বাবা বলছেন আমি কোনো দিন পানিশমেন্ট দিই না, পানিশমেন্ট দেয় কে? ধর্মরাজ। তো ধর্মরাজটা কে আছে আবার? ধর্মরাজ হচ্ছে আমার নিজের কৃত কর্ম। তাই না? বাবা তো বলে না, হিন্দু শাস্ত্রে বলা আছে না যে ধর্মরাজের রাইট হ্যান্ড চিত্রগুপ্ত সবাইয়ের বই খাতা লেখে বসে। হ্যাঁ, এখন তো বুঝতে পারছি সবাই আত্মার ভিতরে তো ফিট করা আছে বই খাতা। তাই না? সবাই তো রেকর্ডিং হচ্ছে না, নিজের কর্ম নিজেকে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। তাই না? আমি নিজেই ধর্মরাজ, নিজেই চিত্রগুপ্ত, আর লাস্টের সময়ে আমার এই কর্মের বই খাতাই আমাকে পানিশমেন্ট দেবে। কোনো ভগবানকে তার জন্যে পানিশ করতে হয় না। তাই না? আমারই কর্ম অনুযায়ী এই দুনিয়াতেই কেউ ভালো থাকে, কেউ কষ্ট পায়, সব যে যার মতো। তাই না? যার যেরকম কর্মখাতা। तो गॉड तो मोस्ट बिलवेड बाप है, वो झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, तो क्या बेरहम है? गाते भी हैं मर्सीफुल। बाप कहते हैं मैं कैसे बेरहमी करूँगा, माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है। बाबा বলছেন আমি তোমাকে কোনো দিন দুঃখ দিইনি, তোমাদেরকে দুঃখ দিয়েছে কে? মায়া, পাঁচ বিকার তোমাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। আর তুমি যে কর্ম করেছো সে কর্মফল তোমাকে পনিশমেন্ট দিচ্ছে। তাহলে দুঃখ দিচ্ছে তোমাকে কে? একে তো তোমার কর্মফল, আর তাকেও পরিচালিত যে করছে সে মায়া, পাঁচ বিকার। তাহলে দুঃখ দেনেওয়ালা তো মায়া হলো। मैं तो उनसे छुड़ाता हूँ, माया ने तुमको श्रापित किया है। তাই না? বাবা বলছেন এই পাঁচ বিকার তোমাকে অভিশপ্ত বানিয়ে দিয়েছে। यह भी खेल है, सुख धाम को दुख धाम होना ही है। भारत ही सुख धाम था, अब दुख धाम है। बाबा फिर सुख धाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही दुख धाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है। শিব বাবা বলছেন আমি তো সুখ ধাম তোমাকে দিয়ে যাই, আমি কি করে তোমাকে দুঃখ ধামের মালিক বানাবো? দুঃখ ধামের মালিক তো পাঁচ বিকার বানায়। बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। তো বাবা বলছেন বাচ্চাগুলো মন থেকে বলো যে বাবা আমি তোমার শ্রীমতে চলব, পবিত্র হব, পাঁচ বিকার থেকে মুক্ত হব। তাই না? আর নিজের উপরে রহম করব। तो बाबा बोलছেন जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे। তাই না? বাবার থেকে যত পড়াশোনা করব, একদিনও বাবার মুরলি মিস করব না,
তবে তো আমি উন্নতি করতে পারবো, नहीं तो নাপাস ও পড়েঙ্গে। না হলে কোন মুরলিতে বাবা কি বলে দেবে সেটা আমার পুরুষার্থ হবে না, কেননা শুনবই না, তো পুরুষার্থ হবে না, আর পুরুষার্থ না হলে অপূর্ণ থেকে যাব, তাই না? नहीं तो नापास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, तुम जानते हो नॉलेज फुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत। बाबा बोलছেন বাবার মতে চলো, শিব বাবার শ্রীমতে চলো। নিজের মতে যদি চললাম তো আমার মত মানা রাবণের মত, কেননা ভিতরে তো রাবণ রয়েছে না, সে তো কানে মন্ত্র দিচ্ছে, তো নিজের ইচ্ছাতে চললাম মানে রাবণের ইচ্ছাতে চললাম। এই জন্যে সবসময় যাচাই করব শ্রীমত না মনমত। तो श्रीमत पर न चल, अपनी मत पर व किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं, তাই না? তো বাবা বলছেন হয়তো মনে অনেক রকমের ইচ্ছা আসবে, কিন্তু তাকেও যাচাই করতে হবে যে এ শ্রীমত অনুযায়ী না মনমত অনুযায়ী নাকি কোনো মানুষের মত বা পরমত অনুযায়ী, তাই না? ফলো তো আমাকে শ্রীমত করতে হবে। श्रीमत पर कदम कदम चलें तो बेड़ा पार है, चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म से ले आते हैं। बाबा तो সাপ আর সিঁড়ি লুডো খেলা দেখিয়ে দিয়েছে না, যদি বাবার শ্রীমতে চলবে তো সিঁড়ি উপরে উঠছি, আর যদি নিজের মতে চললাম, নিজের ইচ্ছাগুলোকে পাওয়ার দিলাম, তাহলে মায়া সাপের মুখে পড়লাম, তাই না? এবার স্থিতি কি হবে? স্থিতি ডাউন হয়ে যাবে, মনের স্থিতি নিচু হয়ে যাবে, আবার পুরুষার্থ করতে হবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন শ্রীমতেই চলতে থাকো তো সিঁড়ি উপরে উঠতে থাকবে। माया के तूफान किस्म किस्म के आते हैं, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं है। কত ভার বললো বাবা আজকে, দেখো 7-8 বার হয়ে গেল যে দেখো কত হয়তো জীবনে ঝড় তুফান আসবে, কিন্তু এই গত রবিবারের মুরলি মনে আছে তো কি বললো বাবা? সবাইকে স্নেহ দেব, তাই না? এবার যদি কেউ নফরত দেয়, কেউ অপমান দেয়, তবুও কি দেব? তবুও স্নেহ দেব বলেছিল না বাবা, মনে আছে তো? তো আজকে বাবার মুরলি সেই টপিকের উপরে, তাই না? বিশেষ করে রবিবারের মুরলি বাবা এক সপ্তাহ ভেঙে ভেঙে বাচ্চাগুলোকে তৈরি করে, তাই না? তো আজকে বাবার সেই টপিক যে স্নেহ সবাইকে দেব, ভালোবাসার সাগর হব বাবার মতন, তাই না? ঘৃণা নফরত কাউকে, বাবা গত মুরলিতে বলল না, দৃষ্টির থেকে ঘৃণা নফরতও বেরোবে না, শুধু শুভ ভাবনা শুভ কামনা বেরোবে, তাই না? তো বাবা আজকে সেই কথাই আরও পাক্কা করাতে চাইছে যে আজকে একদম নফরত যদি অংশও বেঁচে থাকে তো আজকে বাবাকে ভোগ চাড়িয়ে দেবে, তাই না? बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए, कैसा? बाप को कोई पर नफरत नहीं है, बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए, তাই না? কীরকম বাবা বাচ্চাদেরকে দেখতে চায়, কাউকে নফরত করে না, তাই না? अजा मिल जैसे पापी तो सभी हैं, एक गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, जैसे कहते हैं ना कि मैं एक मास का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना रहे हो, तो मुझ छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो।
তাই না? যারা পড়ে এসেছেন, যাদের মন খারাপ যে আগের বাচ্চাগুলো তো অনেক পুরুষার্থ করে নিল, আমি তো পড়ে এসেছি, কি করে আগে যাব? বাবা বলছেন আগে আসলে কি হবে? যদি শ্রীমতে চলছে তবে তো সে সিঁড়ি উপরে উঠছে, আর না হলে যদি সাপে গিলে গিলে যদি শুধু নিচে বসিয়ে রেখেছে, একটু উঠছে আবার সাপের মুখে, আবার নিচে, আর একটু উঠছে সাপের মুখে নিচে, তাহলে যে পরে শুরু করবে সে যদি বাবার সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে, শ্রীমত ধরে উপরে উঠে, তাহলে কেন এগিয়ে চলে যাবে না? তাই না? এই জন্যে বাবা বলে পুরনো নতুনের সঙ্গে কোনো ব্যাপার নেই। তাই না? কে সিঁড়ি উঁচু ধাপে আগে পৌঁছাবে, শত প্রধান স্থিতিতে কে পৌঁছাবে, সেটা হচ্ছে আসল। তাই না? বাদ বাকি কে কখন এসছে, কখন থেকে পুরুষার্থ করছে, ওটার কোনো মানে নেই। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो, लिफ्ट भी तो मिलती है ना, देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है, शक्तियाँ भी नंबरवार है, ऐसे नहीं कहा जाता है कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो, बुद्धि योग बाबा से लगाना है, बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, ढिंढोरा पिटवाना है, यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। তাই না? বাবা বলছেন বিকর্ম বিনাশ করো, আর বাবা এসেছে ढिंढोरा পিটো। कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती, यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। কি লক্ষ্য দিয়েছে বাবা? লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র, তাই না? শ্রীকৃষ্ণের চিত্র। वो मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। यह भी कॉलेज है, न कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है, गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी भगवानुवाच है, परंतु भगवान कौन है यह गीता वाले भी नहीं जानते। তাই না? গীতা যে পড়ে সে নিজেও বোঝে না যে গীতা আসলে কে দিয়েছিল। বাবা বলছেন এখন আমি একটু একটু করে তোমাকে গীতাই তো পড়াচ্ছি, তাই না? ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী তো আমরা শুনছি। দেখো গীতা পড়লে হয়তো একসঙ্গে এত শ্লোক মাথায় থাকবেও না, আর পালনও করতে পারবো না, কিন্তু বাবা মুরলিতে দেখো বাচ্চাগুলোকে যেরকম মা ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে একটু একটু করে খাওয়ায়, তাই না? তো সেই রকম দেখো কত সুন্দর করে বাবা আমাদের পালনা করে। একটু পুরুষার্থ করো, একটু পুরুষার্থ করো, এটার উপরে করো, ওটার উপরে করো, তাই না? तो अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं, गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ, उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि शिव बाबा की गाई हुई, गॉड फादर कहते हैं, वो है स्वर्ग का रचयिता, तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, या फादर के घर जाना है, भगवान पास जाना चाहते हैं, सब मुक्ति चाहते हैं, वो लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाप कहते हैं मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी कहने से মুখ মিঠা নেই হতা। বাবা বলছেন আমি তো এসে টিচারের কাজ করছি, আমি তো শিক্ষা দিচ্ছি, পড়াচ্ছি, আমি কি করে সর্বব্যাপী হব? আমার অস্তিত্ব আছে, পরম ধামে থাকি, তাই না? তো বাবা এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। तो बच्चे यह बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो, कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। দেখো বাবা আজকে করিয়েই ছাড়বে,
বাবা বলছেন খুব মিষ্টি হতে হবে, তাই না? কাউকে নফরত করা চলবে না। सर्जन लोग होते हैं, किसी को कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है और सफा देते हैं, समझते भी हैं कुछ खराब काम किया है उसका यह कर्म भोग है। তাই না? বাবা কত করে বোঝাচ্ছেন, হয়তো কেউ তোমার পছন্দের কাজ করে না, কোনো এইরকম তার কর্মভোগ আছে যে সে ঠিক মতন চলে না, উল্টো পাল্টা কাজ করে, কিন্তু বাবা বলছেন তার উপরে দয়া করো, তাই না? তাকে ক্ষমা করো, তাই না? ঘৃণা করো না। बाप कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों की विकर्म होते हैं, তাই না? বাবা বলছেন সে কি আর বিকর্ম করেছে? মায়া তাকে দিয়ে বিকর্ম করিয়েছে, বিকারগুলো তার মাথায় ভূতগুলো প্রবেশ করেছে, সে তাকে প্রলোভিত করে বাজে কাজ করিয়েছে, তাই জন্যে তাকে ক্ষমা করে দাও, তাই না? দেখো বাবা কেমন করে, তাই না? পালনা দিচ্ছে না বাচ্চাগুলোকে যে ক্ষমা করো, আজকে কোনো ঘৃণা যেন আর পুষে রাখা যাবে না। तो बाप कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म होते हैं और पतित बन जाते हैं, 5 विकारों को खराब समझते हैं, तब तो सन्यासी भी भागते हैं। पवित्रता का मान बहुत है, यह तो समझते हो। हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है, क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल पावन बन, अपने आप पर रहम करना है, अपने आप पर रहम करना है। कभी भी बेरहमी नहीं बनना है, कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। বেরহমি মানে ক্ষমা করতেই পারছি না, এরকম কখনো হবে না, ক্ষমা করতে হবে। दूसरा, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है। আজকে পুরো মুরলির সার বাবা বলছেন किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले, स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव, स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की, सबसे पहले अपने सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो।
सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, मन बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो एके तो बाबा नाम दिलो, टाइटल दिलो स्वराज्य अधिकारी स्वमान, আর কি করতে বললো? সূক্ষ্ম শক্তি, মন, বুদ্ধি আর সংস্কার এর উপরে রাজত্ব করতে বলল, তাই না? যার মন বুদ্ধি সংস্কার নিজের বশে আছে সেই হলো আসল স্বরাজ্য অধিকারী, সো বিশ্বরাজ্য অধিকার। यह सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। यह सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। मन बुद्धि कंट्रोले থাকবে তো কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো, স্থূল কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো কন্ট্রোলে থাকবে, संयम नियमे चलবে। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं, वो दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। তো বাবা একটা রহস্য বুঝিয়ে দিল যে নিজের মন বুদ্ধিকে বশে রাখবে আর মন বুদ্ধির দ্বারা নিজের স্থূল কর্ম ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযম নিয়মে চালাতে পারবে, সে স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা। অন্য আত্মাগুলো তাকে মানবে, তাই না? তাদের দ্বারা হ্যান্ডলিং হবে। আর যে নিজে নিয়মে চলবে না, অন্যকে বলবে, তো তারা শুনবে? তার কথা শুনবে না। তাই জন্যে বাবা বলছেন যে নিজেকে নিয়মে চালাতে পারে, যে নিজেকে শাসন করতে পারে, সে সবাইর উপরে শাসন করতে পারে। তাই জন্যে বাবা বলে স্বরাজ্য অধিকারী এখানে, তো বিশ্বরাজ্য অধিকারী সেই অনেক জন্ম ধরে, তাই না? স্লোগান, जिनके साथ हजारों भुजाओं वाला बाप है, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है, वे कभी दिल शिकस्त
नहीं हो सकते, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। दिल शिकस्त माने হতাশ, নিরাশ। তো বাবা বলছেন যার সঙ্গে হাজার ভুজাওয়ালা বাবা আছে সে কখনো হতাশ হতে পারে, তাই না? তো সারা দুনিয়া সাথ দিক আর না দিক, কিন্তু বাবার সঙ্গে আছে তো হতাশ হবার কোনো দরকার নেই, সে বিজয়ী অবশ্যই হবে, তাই না? আচ্ছা, শান্তি। তো আজকে বাবার বিশেষ হোমওয়ার্ক কিসের? এখন বাবাকে সব ওদেরকে মনে করবেন যাদেরকে ক্ষমা করতে হবে, তাই না? যাদের প্রতি ঘৃণা আছে তাদেরকে এখন ফরিস্তা হয়ে ফরিস্তা বতনে যাবেন, বাপ দাদার সামনে বাবাকে প্রমিস দেবেন যে বাবা এই আত্মাগুলো আজকে আমি মন থেকে ক্ষমা করে দিচ্ছি, আমি আর ঘৃণা রাখবো না, তাই না? তো আজকে বাবাকে এই ভোগ চাড়াবেন সবাই, তাই না? আর আজকের জন্যে বাবা কি সম্মান দিল? স্বরাজ্য অধিকারী, মন বুদ্ধি সংস্কারের উপরে রাজা, তো স্থূল কর্মেন্দ্রিয়গুলোকে সংযম নিয়মে চালাতে পারবো আর বিশ্বরাজ্যেরও শাসন করতে পারবো, তাই না? আচ্ছা, শান্তি। আর আরেকটা বাবা কি বললো, কত সুন্দর স্লোগান বলল বাবা আজকে, তাই না? হাজার ভুজাওয়ালা বাবার সঙ্গে আছে, ভয় পাবার কিচ্ছু নেই, বিজয় তো তোমারই হবে, তাই না? আচ্ছা, চলো বাবার কাছে।